ભચાઉની ખાનગી હોસ્પિટલમાં નવજાત શિશુનું મૃત્યુ થતા હોબાળો। જયશ્રી નર્સિંગ હોસ્પિટલમાં ગઈકાલે મહિલાએ બાળકને જન્મ આપ્યો હતો। બાળકનું મૃત્યુ થતા ડોક્ટરની બેદરકારી હોવાના પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો। પરિવારજનો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા તો ડોક્ટર હાજર ન હોઈ કમ્પાઉન્ડરે ડિલિવરી કરી બાળકની તપાસ કરી ન હોવાનો આક્ષેપ છે। આજે રોજ डॉक्टर ललित ठक्करना हॉस्पिटल बेदरकारीथी वामकाना बेन राजूबेन डबारी ने काले सवारना 6-7 वागे दाखल कर्या था। सांजे 6-7 वागे कोई पण जाण कर्या वगर के बाळक पाणी पी गयुं छे के कांई कोई जातनी तकलीफ छे, कोई पण आगळ जावुं न जावुं कांई कीधा वगर बाईने सीधुं 6-7 वागे सांजे मरेलुं बाळक सोंपी दीधुं अने जेवुं तेवुं वर्तन कर्युं। तेना विरोधमां हवे भचाउ पोलीस स्टेशन आखो भचाउ तालुका रबारी समाज भेगो मळीने ललित डॉक्टरना अने मनुना एनो जे माणस छे मनु एनी कने कोई जातनी डिग्री नथी ने आ बधा काम करी रह्यो छे। एना विरोधमां अमे कने भचाउ पोलीस स्टेशन समग्र अमारो भचाउ तालुका रबारी समाज फरियाद करवा आव्यो छे अने एमने आ विरोधमां पूरेपूरी कार्यवाही थाय अने अहींया कनेथी डॉक्टर ललित ठक्कर सस्पेन्ड थाय एनी लाइसेंस रद्द थाय एवी मांग साथे अहींया कने भचाउ पोलीस स्टेशनमां फरियाद नोंधाववा आव्या छे।